हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ टीचुट केपी आपण मानक स्वागत जनाऊँ आज भिडियो मु आपण मानक ओडिया ग्रामर व्यंजन वर्णर विवाहीकरण विषय संपूर्ण भाव पाठ पढ़ाई जाऊँगी जदि आपण मैंने मो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे थी बेल आइकन गुड़ प्रेस कर दिंतु जहाँद्वारा कि मुझे नुआ नुआ जीके वीडियो ओडिया ग्रामर वीडियो अपलोड करी आप नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइपर चलते पे जाना व्यंजन वर्ण को केते विभक्त कही सेगुड़ी सब कौन कौन व्यंजन वर्ण मान मध्य क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण एगुड़िकर उच्चारण समय जिह्वार अग्र मध्य व मूलर साहाय्य नहीं कंठ टारू मूर्धा दंत और उष्ट आदि को स्पर्श करने को पड़ी था कौन पिला माने ना व्यंजन मान वर्ण मध्य क ठारू म पर्यंत 25 स्पर्श वर्ण अच्छी एगुड़िक उच्चारण समय आम क्या व्यवहार करता ना जिह्वार अग्र मध्य व मूलर साहाय्य नहीं ता सहित कंठ तारू मूर्धा और दंत एवं ओष्ठ ओठ को स्पर्श करने पड़ी था यही स्पर्श वर्ण गुड़िक 5टी वर्ग व श्रेणी विभक्त कर वर्ग वर्ण नाम परिचित ज ठारू चंद्रबिंदु पर्यंत 13 अवर्ग व्यंजन व्यंजन वर्ग व्यंजनर विवाहीकरण एक आसला क वर्ग क आसला क ख ग घ यह हूँ कंठ वर्ण 2 नंबर च वर्ग च छ ज झ न्य ये हूँ तालव्य वर्ण 3 नंबर ट वर्ग ट ठ ड ढ न ये हूँ मूर्धान्य वर्ण परीक्षा एमती पढ़ो ठ क्यों वर्ण अंतर्भुत कंठ वर्ण तालव्य वर्ण दंत्य वर्ण ना मूर्धान्य वर्ण आपण लिखिए मूर्धान्य वर्ण 4 नंबर त वर्ग त थ द ध न ये हूँ दंत वर्ग जेहेतु दंतर व्यवहार हो दंत वर्ण जाऊँगी 5 नंबर आसला प वर्ग कौन ना प फ ब भ म ये हूँ ओष्ठ वर्ण जाऊँगी अवर्ग व्यंजन विवाहीकरण अवर्ग व्यंजन वर्ण मानकर वर्ग नहीं अर्थात सेगुड़िक उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न अटे एक आसला अंतस्थ वर्ण कौन कौन ना ज य ल व उच्चारण क्षेत्र में एगुड़िक स्वर और व्यंजनर मध्यवर्ती हेतु अंतस्थ वर्ण यह अध स्वर नाम परिचित तापर 2 नंबर उष्म वर्ण तालवेश मूर्धन्य दंत सह एगुड़िक उच्चारण मुखर अधिक उष्मा व उष्मता निर्गत होता है 3 नंबर अजोग बाहा वर्ण अनुषा विसर्ग चंद्रबिंदु यही वर्ण गुड़िक स्वर कि व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारित हो पारती नहीं एणु एगुड़िक आश्रित वर्ण कहती तापर अनुनासिका वर्ण प्रत्येक वर्गर पंचम वर्ण व न्य न म तथा अनुसार और चंद्रबिंदुर उच्चारण में नासिकार साहाय्य एगुड़ी को अनुनासिका बा अननासिक वर्ण कहे बुझे पिला माने प्रत्येक वर्ग पंचम वर्ण कौन ना व न्य न म तथा अनुसार और चंद्रबिंदुर उच्चारण में नासिका बा नाकर साहाय्य एगुड़ी को अनुनासिका बा अनुनासिक वर्ण कहती वर्ण मानकर उच्चारण स्थान कौन ना क्यों वर्ण को आम क्यों उच्चारण स्थान आम उच्चारण व्यवहार हो जाए कौ आमर अंश व्यवहार हो जाए ता भीतर आम पढ़ा थर आशा वर्ण आसला तब उच्चारण स्थान नाम कौन ना अ आ क ख ग घ ङ ह विसर्ग ये हूँ आमर कंठ रोचे तेणुक वर्ण गुड़ी को आम कंठ वर्ण कहुए परीक्षा पड़ो
କ ବର୍ଣ୍ଣଟି କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଆପଣ ଲେଖିବେ କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେହେତୁ ଆମ କଣ୍ଠରୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ମନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 2 ନମ୍ବର ଥିଲା ହସେଇ ଦିଘେଇ ଚ ଛ ଜ ଝ ଜ ୟ ତାଳବେଶ ତାଳୁ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେହେତୁ ତାଳୁର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। 3 ନମ୍ବର ଥିଲା ର ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ହେଉଛି ମୂର୍ଦ୍ଧା, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ମୂର୍ଦ୍ଧାନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। 4 ନମ୍ବର ଥିଲା ଟ ଥ ଦ ଧ ନ ଦନ୍ତେଶ, ଇଏ ହେଉଛି ଦନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଦନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି 5 ନମ୍ବର ଥିଲା ହସଉ ଦୁଗଉ ପ ଫ ବ ଭ ମ ଓଷ୍ଠ, ଯେହେତୁ ଓଷ୍ଠର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିଥିବେ ପିଲାମାନେ। ଏ ଐ କଣ୍ଠ ତାଳୁ କଣ୍ଠ ତାଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଓ ଔ କଣ୍ଠ ଓଷ୍ଠ କଣ୍ଠୋଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ଔ ବା ଅ ଦନ୍ତ ଓଷ୍ଠ ଦନ୍ତୋଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣ। ଅନୁଷା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁଖ ନାସିକା ଅନୁନାସିକା ବର୍ଣ୍ଣ। 10 ଥିଲା ଙ ନିଅ ଣ ନ ମ ବର୍ଗ 5 ବର୍ଣ୍ଣ। ତାଳୁ କଣ୍ଠ ତାଳୁ ନାସିକା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ୟାକୁ ଅନୁନାସିକା ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବା ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯଥା କ ଗ ଙ ଚ ଜ ନିୟ ଟ ଡ ଣ ତ ଦ ନ ପ ବ ମ ଏବଂ ଜ ର ୱ, ଏ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ତାପରେ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ମହାପ୍ରାଣ ବା ଅଧିକ ବାୟୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଯଥା କେମିତି ନା ଖ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ଘ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ, ଛ ଝ ଠ ଢ ଥ ଧ ଫ ଭ ତାଳବେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ, ଇଏ ହେଉଛି ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ବାୟୁ ଅଧିକ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବା ନିର୍ଗତ ହେଉଛି ପାଟିରୁ, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ମହାପ୍ରାଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା ତାଳବେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କ'ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇ ନଥାଏ, ଯଥା କେମିତି ତାଳବେଶ ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ତାପରେ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଜ ର ଳ ୱ ସଘୋଷ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅଟେ। ତାପରେ ଡ ଢ କ'ଣ ନା ଡ ଢ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଡ ଢ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ ପରେ ଥିଲେ ଭିନ୍ନ